na answer na Rich City Estate and Properties or say ejapade ankasa fie better asase edan ana say empono usu obi entom famawa ne nyina e obi ayeye abjafo yesi edurama mfon so a ne akaya buruchire sofu bi de enti oye da moni nyina ne say o say collection koyi ne tight ma so ati asem na say etu ade ho agim je ne odi agim je jam so bi betwimeko te ba asem so oja ye twimeko de na eja babedwafo so de twa omonim so belele eti yetie ne mra ne ba yeso yadwenkyere no ne de aka ho. Apostle Dr. Daniel J. I am the head pastor of Evangelical Methodist Church, Joshua Kwame Ampadu Cathedral. We are located at Accra, Asalam Down, near the runabout. This demonstration is a peaceful demonstration. We are not going to destroy any state property. We are not against NDC nor MPP, but we are against the bad leadership of this nation, the bad governance of this nation. Nowadays, our church members, when they come to church, they can't give offering, they can't pay their tithe because all our members are broke. There are no jobs in this our nation. That is why I have joined this demonstration. Echo so emra ye demo no eho sign say jade wo kan nyina nse ne tight emma na fe collection so I 1 cedi so at asem na say jeje on so pesika e de agunu botum tia o man panyini on so no nkasa na ja ne members no entimi nya adwuma no wonya sika fa bi ntoto ka so on champa boss entiago ye de bo mark ni bi okay mira mam fa ensem we de on chat mfiri so na me sha ase afiri so na me bi sa say asem uti bi de that's one one kwan ni ye die mu no open anamboa ananya ni oyine ba oyine ba me chia so fi okasai aze opeso o kire se senka na so de dem correction e koso de anka Ghana de omfa no ho so omfa eno na epese e kire wiase ana se Ghana fu nyina se de mo no mo ye na na se freedom fighters no omunye obi a mo pe o mo pesena ayi esre mesre eye Ghana nkoso e be koso ekwan ya ye be yiye any hospitals ye be sisie school dan ye be sisie free ye mo ko nyina de ne mbedi e be kama no eno nti de mo ye sa demonstration enye sebe sofu bi ayi wo de sofu de ye fro se bra be cancer mpa no Yesu Kristo kra ba no wa me fight sika no pass mdwe wo be pass mdwe be cancer mpa se de be ye nipa be sesa won kan wuri sese nipa nso sesa e ma bra bokɔ yie so wotimi kan ensampa e kire wo solema e kire mu amma ma kwankyere se ye adwuma ye se ya eno nso kran so de ensesaba e ma okwana hye koso enne sebe wura so de dem a wa de hwe enkom hye ye yesei we be yesei we be yesei we be yesei se sa no ye de a wono so nte so onte so no won kan sempa no na won ma nipa hunu se ye de ensa na ye adwuma ansa ne ye didi ne nya se de bia ya ka omagu aso de dem a ye bompa ye no se ma nya mpa bo de bia no de a ene ma no se si ya na be ye omo so ka wo bi na be ma man no so tima ko nanim emba se de bia mo de moti wona mo gisika sa da bi mesre e na me de bia mi tu freedom for no fo se omo ye yi a omo ma Ghana fo nti de omo ye na se ma omo nye se obi de e personal obi de wonya ni nti e na obeye se ka de obi abedidi a enko bia didi dada o obi adidi na kwaye be fa so e be kwaye krom e kwaye be fa so e be kwa ko fa aduane aba e kwaye be fa so e be bridges ahodo o ko ba bi na se o ko hu bridge bi pa da ba bi enua e na guso ansa na ka na ba be fa so wonam so a oyam gosuo nyina abobo eno ne ye ka ho asem enti mesre asofo wo krom ho a se bi o mu nyina adwen ka ho no o mu nkama empanifo no mom se o me fight o mu a mo self e collection ne ba e ko kanya mi ani na se wunya ba bi emfa ka amfa o be da wafa so mesre sofo no de wo si be ye na se wono ne pesra no hia no se Ghana mo onye sa me da se shompo oyine ba esi atwutu sofo yi ho ani ka ho the collection man the ogro hey okay oyine ba you know pe my Ghana yi
ntono so ye sofo on so ye mangana ono do ampo mangana opani ye funu yo kako na esre wonu se asem bi wo Hezekiel ho a ye fe ne scale e wo Hebrew kasem 7 verse 26 was it ebuo pai ebuo so na oyehwe adiyifo ho adihunu na ohene edi abobo na mpanyimfo ni asem bi obeka won nyina akwan achiachia won na won atamudie mede bebu won aten wo hunu se mini awurade anza Ghana obi ko so na odi hyenkon ona okacha odi so hyenkon enti obeketi bi edi agu so oju osika so fu awo wo man koya sukuu fo ye sukuu na wo collection na wo de wo ka also hene ba ye kasa asofu ahun de bi e kase asofu kuo no no me liwfo ero mo no se we akoda ha enti asoro na hedei etwa wo ka kyesem ni yo asoro no ene twa wo ka me ko aso mi wo mu yeti bi tubi koto abuochire ebi wo lending ebi wo sirem ebi wo ha enti wo no nya adwuma bia enti se wo ko bia wo no yiri mpo na ye bo ho ka ma wo ye se bia wo ko ba adwuma bia wo ko wa amfa bia nkokora dia benya bia di to o mba mo akoda be enti me sofo okay me ye teacher of the scriptures enti asọ ni betua woka they say wo akata asọ bo di commentator wan ministry wan wo say ya advert mo lo kiti on say wo ti asọ ya hene ba wo nya ti asọ say kim e tell what is school scanning na wo bottom na eba nche sika na de te nti wo be pempa so na asọ ni scanning ti asọ ni nim tete me kan fo wo de afọ mi de no so ya kwate no kwate wa fa de so wo kwate yes na ko kan ti ya wo dia ka onfa kama just so ni tete let's scan we dey asọ ni sika e na mo ya de mi bo so so de ka se mi de bia anso ne no Monday to Friday ba ya wa ya oh de wo ye no sika ti me e be to fo wo de bia mo pompaye na so ba mo say there is time for everything bi bia wona mere enti mama preach wo de bia ka mama ntu ko adwuma de bia wo preach ye nyere sa Quran say fa iza qudiyati salati fantashuru fil ard so wo so mi am ko ya adwuma farati asomafo no menu so be ka asomafo a nka ato Paul mu nyina ka asomafo no wo ko say ensa nya adwuma na ye dai enidi tulu paper sa mi kan yi e du ko so de bia wo bompa ye no ohia be hia do twetwe so ni sa se megusam so etimi se afesa kanwa wo man so ma no enko ye kasa mo nko asore but mo nko ya adwuma mi ko wa nya adwuma ne ba o pa hyedem ne bompa ye awuradie mi bompa yo mi pehende mile ni jinisisi ti de so be wu jinisisi a e ko meku wo jinisisi adwuma e tun kam kan say wo mo a wo mo mpebere ne PR say adwuma ne bi ni wo tro mo ti asore dem na wo to no adwuma mo PR yeso so ma PR no PR enso fo no mesano waya de so ko boys de so mo ye demonstration waya de pa no mom mo nya collection asam no we nya collection asam no ko obi se onkote asole say so for PR na e kire say the members ni nya adwuma nye ti no mo meto collection ti ono no wo pa adwuma ama ne members ana PR no e de aba okay atenju de me de manuasi shetan kan ko efe sa me na mo so de o mo so ask media fo ho ye de mi hu o mu nti ask media o me na o mo frame no ye goro me kwa dai o mo so wanyini na me hye wonu mo nkuran so won nyire o mo nya tete no mo ye mra boss share da so ho mra ba no share mra bai a chire me mra pro share ya ma busu o so de be ka sa o chire mra pro me wo so mo frefre no frefre me ana me na de me ka ani na ye ka chire na me ka sa ta bia za ni ke ba mister o so me kan chiro se January will be e bo me ni pedua no e gine pinti o ha oni amane bia e be firi ni peduam e na wo pedru anom na afi entokwa watimi agya ya e tabia zenike ene e diamo ba bia to aduro bia kope bi na etone mo pacho ansa na onye na adwe so be kasa endpoint homeopathic clinic eno no simpacho wa amunu posacho eno no wonsa na emom bi o ka nyina so pa awo ana stroke asase edunya moja broso asichire yare domo etete ona ne yeko endpoint homeopathic clinic aso ekohwie e de eguo pacho ne branch ben obia no
wani chire ho na Kumasifo monkokronom aboa ehia na Accra for Sprinters Road share signboard Tama Community 22 na so hotel e ha de duru ha na yare yayi egu ho tenkona yanko yanim yanko yanim tenkona yanko aja obatemi aka masalu fefe wodi asem bia betomi tima nka mbesa me papa bia sabio wana na yere ko dem na ne yiri wo ba akwara pese wonu na papa yeso pese okosi nanim akwara ni maami ho mete papa ikosi nanim na akwara yeso twi maami nzo onum maami ho mete so se wonu papa mo ngume we tweme so we tweme fo ba jai asebo bi na to fo na emi papa we tweme no ba akwana kuma papa bi enu ma papa bana bu baby o salu ambana se tete adu po approach la ni njani kwa osma so the po on try mani nyini obafiti ase no we se menana no buvu pasa no ai Christopher Abaso die pepra Christopher ai mi Facebook ne te kwa fe na yo fa bana bu baby masalu ambana se sabe mpreduasa enti yira ne da ehwiegu e wo ba ko no kura ne tie so Yesu kan se tu nkwa man to Yesu Kristo kan do funu kan na wo sofu muya hwe sofu ye demonstration nya bone o dabi jerema mu nyina ye bi bia wo se kamiti abura na me ni suya ma me man ti sofu ye we bia kanya bone kura eye bo wase ma hu na jagezi ni me na baduko bi ene ayinum me chia wonu nyina me chia wonu obofo me chia wonu hwe sofu na de o ye na nko ye na so ade o kan na anya yi nse bo kan na anya yi nka ba ya ba ye bi ye mo we ya kwanya kesi o na ke yi sofu ni mo de masre enema nko yi na ye ya hu demonstration ka ne de no te mesase imperform to no me na mo aye se se me so le ba ba so le me no mu di nko obi ya so wonya djuma sabe mitu o mo fo so mo ko ya djuma so mo yo mo nya bi te mesre mpa ni fo di o me ni se o mo be ka bi o mo no o mo nya sabe ya nchirima be nya djuma ye obi aba wo so e ba dwemba obi aba wo so obi nya djuma yo beto to collection ka collection ka ni ko se pie wanu mo do furu pa me ne ta so de to se pie wanu awa badwum ye tuku fo amon fa na so be gunu wani mase na je se wo no collection ka ni be ya to a ko ma ni ye kan fa ho lebi kan so man ba no mu tua tight a ko ma ni bu jo kan fa ho so ho o ni patuntum first pa collection ya kasa mo family ba dey ye feel lie is one tua pe wa fele ye hu nti o be kura wo ni be kura wa ye se obi nkwa no wa pia ko ni memra asa ni na baka to to nchini di no ku enti mesere asofo no me pa mo che opa eni mo ya ye ka o mu nya no bi na asofo abegunu wani ma se no first na me to from ba ise enti ese wo so le me pa trans no we demonstration ya wo so le me pa trans no we demonstration no we de obeka ya na je sa asofo je yen so je sikenti na da bia o ye mra no so man me be jai ade wa be yi be wo mu adwene no e be jai akwaso fofo wo na begunu wani ma se me sire so le ma no sofo no enti e ka da bia ka se de Christian council omdo mada wey eso mo fre no omada o mi say sofo no so sikenti any tight nti ana da bia so le mana so le na mo nya adwe sa trentira ade e be ka nyina ne hwa yefa o ma ni butu de mfa ho o collection abeka ye o tight na abeka ye yamana mo ayamana